we are going to do second speed. So what we will be doing is will be similar to that, but we don't run. Okay. The speed at which we did the talam for first speed, same thing we are going to do, but we are just increasing the speed of our singing by way of doing 2 notes per beat instead of 1 note per beat. Clear? That's the difference between your first speed and your second speed. Clear? So sa re ga ma pa da ni za sa ni ra pa ma ga re sa. Repeat again. Sa re ga ma pa da ni za sa ni ra pa ma ga re sa. One more time. Sa re ga ma pa da ni sa. Louder. Sa ni ra pa ma ga re sa. This is good. Now second one must be sa re ga ma, sa re ga ma, sa re ga ma pa da ni sa sa ni ra pa sa ni ra pa sa ni ra pa ma ga re sa. So you saw me counting 2 notes for every beat that I did, right? Can we try it again? Yeah. Now, sa re ga ma, sa re ga ma, sa re ga ma pa da ni za sa ni ra pa sa ni ra pa sa ni ra pa ma ga re sa. One more time. Sa re ga ma. Louder. Sa re ga ma, sa re ga ma pa da ni za sa ni ra pa sa ni ra pa sa ni ra pa ma ga re sa. This time you are going to do it louder, right? Eyes on the notebook. Okay. Sa re ga ma, sa re ga ma, sa re ga ma pa da ni za sa ni ra pa sa ni ra pa sa ni ra pa ma ga re sa. Nice job. Moving on to number 3. Observe. Sa re, sa re, sa re ga ma, sa re ga ma pa da ni za sa ni sa ni sa ni ra pa sa ni ra pa ma ga re sa. We are going to do it again. Sa re, sa re, sa re ga ma, sa re ga ma pa da ni za sa ni sa ni sa ni ra pa sa ni ra pa ma ga re sa. Louder. One more time. Sa re, sa re, sa. Louder. Sa re, sa re, sa re ga ma, sa re ga ma pa da ni za sa ni sa ni sa ni ra pa sa ni ra pa
clear? Number 4 in second speed. Okay? Observe. Sa re ga ma pa a sa re ga ma pa da ni za. Well, coming back. Sa ni da pa ma a sa ni da pa ma ga re sa. Is it okay? Yeah. Can we try? Sa re ga. Number 4. Oh. Sa re ga ma pa sa. Sa re ga ma pa kama sa re. Right? Yeah. Can we try again? Sa re ga ma pa a sa re. My sa re is in the third finger. Again. Sa re ga ma pa a sa re ga ma pa da ni za za ni da pa ma a sa ni da pa ma ga re sa. Again. Sa re ga ma pa sa re ga ma pa da ni za sa ni da pa ma sa ni da pa ma ga re sa. One more time. Sa re ga ma pa sa re ga ma pa da ni za sa ni da pa ma sa ni da pa ma ga re sa. Is that clear? Yeah, it's clear. Alright, we are going to be a little louder. Okay? Okay. Now moving on to number 5. 5. Yes. It will be sa re ga ma pa ma ga re sa re ga ma pa da ni za sa ni da pa ma pa da ni sa ni da pa ma ga re sa. Okay? Let's try. Sa re ga ma pa ma ga re sa re ga ma pa da ni za sa ni da pa ma pa da ni sa ni da pa ma ga re sa. One more time. Sa re ga ma pa ma ga re sa re ga ma pa da ni za sa ni da pa ma pa da ni Sa ni da pa ma ga re sa. We are going to open our mouth and sing, okay? We are not going to hold and sing. Nope. Make it flow freely. Yeah. So when I am singing sa re ga ma pa ma ga re pa ma ga re, right? So you want to open your mouth and sing. Give your fullest. Okay? Don't hold. One more time. We are a number? 5. Perfect. Sa re ga ma pa ma ga re
re, pa, ma. The ma did not land well. Try again. Sa, re, ga, ma, pa, ma, ga, re. Sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa, sa, ni, da, pa, ma, pa, da, ni, sa, ni, da, pa, ma, ga, re, sa. Is this clear? Yes, clear. Alright. Moving on to Number 6. correct. So observe here. Sa, re, ga, ma, pa, ma, da, pa. Sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa. Sa, ni, da, pa. Ma, pa, ga, ma. Sa, ni, da, pa. Ma, ga, re, sa. What happened? Okay. You're laughing? Alright. Let's try now. Sa, re, ga. Number 6. That's okay, come on. Sa, re, ga, ma, pa, ma, da, pa, sa, re, pa, da, ni, sa. Start over. Sa, re, ga, ma, pa, ma, da, pa, sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa, sa, ni, da, pa, ma, pa, ga, ma, sa, ni, da, pa, ma, ga, re, sa. Louder again. Sa, re, ga, ma, pa, ma. Louder. Sa, re, ga, ma, pa, ma, da, pa. Sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa. Sa, ni, da, pa, ma, pa, ga, ma. Sa, ni, da, pa, ma, ga, re, sa. Until you do it louder, I'm going to ask you to repeat. Little louder. Okay? Sa, re, ga, ma, pa, ma, da, pa. Sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa. Sa, ni, da, pa, ma, pa, ga, ma. Sa, ni, da, pa, ma, ga, re, sa. Do we have questions on that? No. I feel like you were thinking a little bit while singing. Is that so? No? Yes? No? Can we try one more time? Yeah. Alright. Not to be doubtful, okay? Sa, re, ga, ma, pa, ma, da, pa. Sa, re, ga, ma, pa, da, Ni, sa, sa, ni, da. Come. pa. Ma, pa, ga, ma, sa, ni, da, pa, ma, ga, re, sa. Is that okay? Yeah. So should we stop here or can we continue? You can continue. Continue? Alright. Number 7. Sa, re. Ga, ma, pa. Ga, ma, pa. Observe. Sa, re. Ga, ma. Pa, ka, ma. Ga, ma. Pa, ka, ma. Kama, kama. Pa, kama. Kama, kama. Ga, ma. Pa, da. Ni, da. Pa, ma.
ga ma ga re sa. Did it come out? Yeah. Can we try together in full? Alright. Yeah. Sa re ga. Start over. Sa re ga ma Pa. ga ma pa pa ga ma pa da ni da pa ma ga ma pa ga ma ga re sa. Again. Sa re ga ma pa ga ma pa pa ga ma pa da ni da pa ma ga ma pa ga ma ga re sa. Again. Sa re ga ma pa ga ma pa pa ga ma pa da ni da pa ma ga ma pa ga ma ga re sa. The split that I did is for you to understand. I'm singing 2 notes per beat. Okay? How I'm doing it. Now we can make it flow continuously. Okay? Yeah. Sa re ga ma pa ga ma pa. Turn. Pa. Ga ma pa da ni da pa ma ga ma pa. Turn. Ga ma pa ga ma ga re sa. However we sing doesn't matter. Your thalam has to be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doesn't matter how you sing. You sing up, low, 2, 4, doesn't matter. Okay? It's the way of counting. Okay? Try again. Sa re ga ma pa ga ma pa pa ga ma pa da ni da pa ma ga ma pa ga ma ga re sa. One more time. Sa re ga ma pa ga ma pa pa ga ma pa da ni da pa ma ga ma pa ga ma ga re sa. This time louder. Sa re ga ma pa ga ma pa pa ga ma pa da ni da pa ma ga ma pa ga ma ga re sa. Any questions